बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुबश्शिर बिन इलियास और आप देख रहे हैं इन्फोटच यूट्यूब चैनल। रमज़ान सीरीज़ के एपिसोड 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें जो टॉपिक्स जिन पे हम बात करेंगे वो दो हैं। सबसे पहला हम रमज़ान की अहमियत इस्लाम में, उसके हवाले से बात करेंगे कि रमज़ान की इस्लाम में क्या अहमियत है। और दूसरा जो है वो हम दुआ सप्लिकेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको उसकी अहमियत इस्लाम में बताएंगे कुरान और हदीस के थ्रू। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान की अहमियत क्या है इस्लाम में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सतिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामतिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ान। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहली कि हम गवाही दें, हम ईमान लेके आएँ कि अल्लाह ताला एक है, वही इबादत के लायक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और पैगम्बर हैं। दूसरी, हम नमाज कायम करें, नमाज की पाबंदी करें। तीसरी, ज़कात अदा करें। चौथी, हम हज करें। और पाँचवीं, रमज़ान के महीने के रोज़े रखें। तो हदीस से साबित होता है कि रमज़ान जो है वो अरकान खमसा में से है, जो कि इस्लाम के बुनियादी सतून हैं। और रमज़ान जो है हर मुसलमान पर फ़र्ज़ कर दिया गया, हर रमज़ान के जो रोज़े हों हर मुसलमान पर फ़र्ज़ कर दिए गए। और अगर कुरान की तरफ हम आएँ, कुरान में रोज़े के बारे में क्या हुक्म है, रमज़ान के बारे में क्या हुक्म है, तो अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे कि तुमसे पहली आने वाली कौमों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको। तो कुरान के हवाले से भी अल्लाह ताला ने जो रोज़े के बारे में हमें हुक्म दिया है उसके बारे में हमें इल्म होता है। दूसरी जगह कुरान पाक में सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम। कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया, जो कि हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है और तमाम इंसानियत के लिए राह रास्त लेकर आया कुरान पाक। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो भी तुम में से ये महीना पाए तो इसके रोज़े रखे और अल्लाह ताला की इस इबादत में शमूलियत इख्तियार करे। तो रमज़ान मुसलमान पर फ़र्ज़ है, तो हमें चाहिए कि हम इस इबादत को कायम करें और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़, अल्लाह ताला के साथ राब्ता जो है वो मज़बूत करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमा दिया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो सके। तो इस हवाले से हमें इल्म होता है कि रमज़ान की इस्लाम में क्या है। चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि दुआ है। तो दुआ सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने जो समझनी है वो ये है कि दुआ कहते किसे हैं। दुआ अल्लाह के साथ राब्ते का, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का नाम है, अल्लाह से मांगने का नाम है। और एक ये वाहिद चीज़ है कि अगर पूरी दुनिया भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो अल्लाह से ही आपने दुआ मांगनी है और बेशक अल्लाह ही आपको बचाने वाला है। या फिर आप किसी भी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो अल्लाह ताला से दुआ ही मांगते हैं और अल्लाह को ही पुकारते हैं कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल। तो दुआ को एक इस्लाम में ख़ासी अहमियत हासिल है और
دعا جو ہے ہم نماز میں بھی دعا ہی مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ تو جیسا کہ حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدعاء ہی العبادہ، کہ جو دعا ہے عبادت ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کو پکارتا نہیں ہے، تو اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو دعا ایک مسلمان کے لیے ہدیہ ہے، جو کہ ہر کسی کو ہم دیتے بھی ہیں، دعائیں لوگوں سے لیتے بھی ہیں، تو اس کی ایک خاصی اہمیت ہے۔ تو جیسا کہ قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے تم سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو تم ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تم ان سے کہہ دو، شاید یہ ان کے لیے ہدایت بن سکے۔ تو اس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار سنتا ہوں، اور جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور مجھے پکارتے نہیں ہیں، تو بے شک ان کو ذلیل و خواری کے بعد ان کے لیے عذاب جہنم ہی ہے۔ تو اس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس بابرکت مہینے میں، رمضان میں، جس میں ہر عبادت کا جو ثواب ہے وہ ملٹی پلائی کر دیا جاتا ہے، تو دعا جو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ جس طرح ہم افطاری کے وقت جو دعا مانگتے ہیں تو وہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگیں، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور دوسروں کو بھی دعائیں دیں، کیونکہ جیسا کہ ہم اگر اپنے لیے دعا کریں گے اور دوسروں کے لیے کریں گے تو جو فرشتے ہیں وہ ہماری دوسروں کے لیے دعا میں آمین کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ اگر مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس کو بخش دے، تو فرشتے جو ہیں وہ اسی طرح ان ریٹرن ہمیں اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دے، اس کی بھی بخشش فرما دے۔ اس عشرے میں، رمضان کے عشائر میں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگیں، دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹ لازمی کیا کریں۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ جو ہے انتظار کرتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپکس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔